السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم لاہور کا جغرافیہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے مصنف ہیں احمد شاہ بخاری پطرس۔ احمد شاہ بخاری پطرس 1898 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1958 میں وفات پائی۔ اس کے علاوہ یہ جو مضمون ہے، اس کی صنف کیا ہے؟ یہ مزاحیہ مضمون ہے، اور اس کے علاوہ اسے مضمون بھی کہہ سکتے ہیں یا طنز و مزاح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کس سے ماخوذ ہے، کس سے لیا گیا ہے؟ یہ پطرس کے مضامین سے لیا گیا ہے۔ آگے اب ہم نے پڑھنا ہے باہم رسانی آب کے لیے۔ باہم رسانی کیا ہوتا ہے؟ پانی مہیا کرنا۔ ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے۔ یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے۔ نظام سکہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ شہنشاہ ہمایوں کو جس نے بچایا تھا، اسے ایک دن کی حکومت ملی تھی یا ایک دن اس نے حکومت کی تھی، اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سکے کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں بعض تو تلف ہو چکے ہیں یعنی کہ ضائع ہو چکی ہیں، اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے یعنی کہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ تحقیق و تحقیق کسے کہا جاتا ہے؟ چھان بین کو کہا جاتا ہے، اور تدقیق کسے کہا جاتا ہے؟ غور و فکر کو کہا جاتا ہے۔ میں ابھی چند سال اور لگ جائیں۔ عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حد الوسیع جہاں تک ہو سکے شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی ہوئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی، اور ہر مچھلی کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک انگوٹھی ہوگی جو رائے دہندگی کسے کہا جاتا ہے؟ ووٹ دیتے ہوئے کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا۔ رائے دہندہ کیا ہوتا ہے؟ رائے دینے والا یا ووٹ دینے والا۔ نظام سکے کے مسودات سے اس وقت ضرور ثابت ہوا کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہیں، چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں۔ فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے، لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بن جائیں گی۔ چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹپکتے ہیں۔ اہل شہر کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ دیں تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو یعنی کہ پریشان نہ ہو۔ شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منا رہے ہیں۔ آگے ہمارا آ جاتا ہے کہ ذرائع آمد و رفت۔ ذرائع آمد و رفت کیا ہوتا ہے؟ کہ آنے جانے کے ذریعے۔ جو سیاح کسے کہا جاتا ہے؟ سیر کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان کو یہاں کے آمد و رفت کے ذرائع کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے تاکہ وہ یہاں کی سیاحت سے کم حاکہ یعنی کہ پوری طرح اثر پذیر ہو سکیں، یعنی اثر قبول کر سکیں۔ جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے۔ آثار قدیمہ میں یعنی کہ پرانی تہذیب کے آثار میں شمار ہوتی ہے اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں کئی قسم کا رد و بدل یعنی کہ تبدیلی گوارا نہیں کیا جاتا۔ گوارا کرنا یعنی کہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ قدیم تاریخی گڑھے اور خندقیں کسے کہا جاتا ہے؟ کھائیوں کو کہا جاتا ہے، جو کہ موجود ہیں، جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے ہیں یعنی کہ حکومت کو ختم کر دیا ہے۔ آج کل بھی کئی لوگوں کے تختے یہاں الٹے ہیں۔ اور عظمت رفتہ کسے کہا جاتا ہے؟ گزری ہوئی عزت کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں۔ عبرت سکھانا یعنی کہ سبق سکھاتے ہیں۔ لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے۔ انجمن کسے کہا جاتا ہے؟ کمیٹی کو کہا جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں۔ پریزیڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ صدر کو کہتے ہیں۔ اس لیے فی الحال صرف 2-3 اصحاب ہی یہ اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اصحاب یعنی کہ لوگ، یا 2-3 لوگ جسے کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں اصحاب۔ چونکہ ان انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف نہیں، اس لیے بسا اوقات یعنی کہ اکثر اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے یعنی کہ آغاز کرتا ہے، اور شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے ان کا ممحائے نظر نہیں ہے، یہ متماہ نظر ہے۔ متماہ نظر کسے کہا جاتا ہے؟ اصل مقصد کو کہا جاتا ہے۔ اصلی مقصد
वसी रहता है। तकरीर आम तौर पर ऐसी होती है जो दोनों मौक़ों पर काम आ सकती है, चुनांचे सामीईन को बहुत सहूलत रहती है। सामीईन को यानी कि सुनने वालों को बहुत ज़्यादा सहूलत रहती है। आगे हमारी आ जाती है लाहौर की पैदावार। लाहौर की सबसे मशहूर पैदावार यहाँ के तलबा हैं, जो बहुत कसरत से पाए जाते हैं। कसरत से पाए जाते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में दसावर को भेजे जाते हैं। दसावर क्या होता है? यानी कि बैरून मुमालिक को, बाहर वाले मुल्कों को कहा जाता है। फसल शुरू में सरमा में बोई जाती है और अमूमन अव्वल आखिर बहार में पक कर तैयार हो जाती है। तलबा की कई किस्में होती हैं, जिनमें से चंद मशहूर हैं। किस्म अव्वल जमाली कहलाती है, यानी कि सबसे पहली जो किस्म है वो क्या कहलाती है? जमाली कहलाती है। और जमाली किसे कहा जाता है? खूबसूरत को कहा जाता है। ये तलबा आमतौर पर पहले दर्जियों के यहाँ तैयार होते हैं, बाद अज़ धोबी और फिर नाई के पास भेजे जाते हैं और इस अमल के बाद किसी रेस्टोरेंट में इनकी नुमाइश की जाती है। नुमाइश की जाती है यानी कि दिखावा किया जाता है। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है। जलाली किसे कहा जाता है? जलाल वालों को कहा जाता है, दहशत वालों को कहा जाता है। इनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से जा मिलता है। शजरा किसे कहते हैं? सिलसिला नसब को कहते हैं। और जलालुद्दीन अकबर कौन है? तीसरा मुग़ल बादशाह हुक्मरान है या बादशाह है, उसे कहा जाता है। इसलिए हिंदुस्तान का तख्त ताज इनकी मलकियत समझा जाता है। शाम के वक्त चंद मसाहिबों को साथ लिए निकलते हैं। मसाहिबों को यानी कि दोस्तों को साथ लिए निकलते हैं और जूदो सखा के खम लंढाते फिरते हैं। जूदो सखा किसे कहा जाता है? यानी कि दरिया दिली। और खम लंढाते किसे कहा जाता है? दौलत लुटाना। कॉलेज की खुराक इन्हें रास नहीं आती यानी कि इनसे असर नहीं होता इन पर, इसलिए हॉस्टल में फ़रोकश नहीं होते यानी कि क़याम नहीं करते। तीसरी किस्म ख्याली तलबा की है। ख्याली तलबा किसे कहा जाता है? गौर व फ़िक्र करने वाले। ये अक्सर रूप का मतलब होता है हुस्न, इखलाक और आवागोन किसे कहा जाता है? हिंदुओं का बार बार जन्म लेने का नज़रिया, उसे कहा जाता है आवागोन। और जमहूरियत किसे कहते हैं? अवाम की हुकूमत अवाम तक पर बा आवाज़ बुलंद तबादला ख्याल करते पाए जाते हैं। और अफरेजिश किसे कहा जाता है? कायनात की इब्तदा और नफ्सियात के मुतल्लिक नए नए नज़रिए पेश करते रहते हैं। सेहत जिस्मानी को इर्तिकाए इंसानी के लिए ज़रूरी समझते हैं। इर्तिकाए इंसानी के लिए यानी कि इंसान की तरक्की के लिए। इसलिए अलल सुबह 5-6 डंटर पीलते हैं। डंटर पीलना यानी कि वर्जिश करते हैं और शाम को हॉस्टल की छत पर गहरे सांस लेते हैं। गाते ज़रूर हैं लेकिन अक्सर बेसुरे होते हैं यानी कि भद्दी आवाज़ वाले होते हैं या बुरी आवाज़ वाले होते हैं। चौथी किस्म ख्याली तलबा की है। ये तलबा की ख़ास तरीन किस्म है। इनका दामन किसी किस्म की आलाइश से तर होने नहीं पाता। आलाइश से यानी कि गंदगी से तर होने नहीं पाता। किताबें, इम्तहानात, मुताला और इसी किस्म के खरखशे कभी इनकी ज़िंदगी में खलल अंदाज नहीं होते। जिस मासूमियत को लेकर वो कॉलेज में पहुँचे थे, मासूमियत को यानी कि बेगुनाही को इसे आखिर तक मुलव्विस नहीं होने देते यानी कि शामिल नहीं होने देते। और तालीम व निसाब किसे कहा जाता है? जो किताब पढ़ाई जाती है। और दर्स सबक के हंगामों में झगड़ों में इस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं जिस तरह 32 दांतों में ज़ुबान रहती है। तबई हालात, आगे हमारे आ जाते हैं तबई हालात किसे कहा जाता है? यानी कि कुदरती हालात। लाहौर के लोग बहुत खुश तबा होते हैं। खुश तबा यानी कि खुशगवार तबीयत के मालिक होते हैं। बेटा हमारा ये जो टॉपिक है लाहौर का जोग्राफिया, ये ख़त्म हो चुका है और इसका आपने खुलासा ज़रूर याद करना है और मैंने आप लोगों से टेस्ट लेना है इसका। ओके, अल्लाह हाफिज़।